Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Da li ste pronašli svoje parče neba? I ako jeste, čime se ono u stvari meri? Da li je parče neba, kao kakvo ogledalo, odraz i metka sa kojim raspolažemo na ovom svetu, ili više služi kao kakva metafora da odredi širinu postojanja, bitisanja naše duše? Možda će najbolji odgovor na ova pitanja dati današnja epizoda, u kojoj predstavljamo domaćinstvo Parče neba i Ranč Pavlović, priču o jedinstvenoj saradnji dva bisera ruralnog turizma Užičkog kraja. Za one koji dolaze iz Beograda do mesta Volujac, gde se nalaze današnja domaćinstva, najkraći pravac vodi autoputem Miloš Veliki i dalje magistralom kroz Ovčarsko-Kalbarsku klisuru, preko Požege sve do Užica. U centru Užica pratite oznaku za smer ka Bajnoj Bašti, odakle vas deli još 10 kilometara do današnjeg odredišta, označenog sa desne strane puta. Razdaljina od Beograda je 208 kilometara, odnosno oko 2,5 sata vožnje. Ugrabili smo naše parče neba. Tako je, dobrodošli. Ana, bolje vas našli. Dobrodošli. Ja sam Milovan Pavlović sa Ranča Pavlović iz Voličice. Da, i Ranč Pavlović. Drago mi je što smo na samom početku predstavili ono što je najlepše, a to je međusobna komšijska saradnja za opšte dobro i viši interes. Baš tako. Osvojili ste nas na prvu loptu sa nazivom, ali da čujemo od vas zašto parče neba? Pa parče neba zato što negde, ja smatram da svako od nas treba da posjeduje neko svoje parče neba, a ovo je moje. Tako da eto, dobrodošli i uživajte. Sa nama je i vaš saradnik. Milovane, kako funkcioniše vaša saradnja? Pa u suštini ja i Ana smo pioniri ovde u Volujicu što se tiče tog nekog etnoturizma, da nazovemo. Međutim, mi se bavimo potpuno drugim nekim stvarima, ona drugim, ali su usko povezane, tako da uvek ima prostora za saradnju. Da ne propustimo da predstavimo i mladog gospodina. To je vaš sin. Jeste, Konstantin, moj mlađi sin, on puno pomaže na ranču. Svaka čast. Zdravo, Konstantine. Rekao bih, pogotovo ovde u Užičkom kraju, kako ste svi skupa posvećeni gostima, što vidim i po dočeku i po služenju. Sa slatkim od višnje i rakija, obavezno šljiva, naša domaća. Mi to ovde kupimo šljive kod nas na imanju i pečemo rakiju tu na jesen redovno i tako. Da probamo prvo slatko. Rekli ste od višanja. Od višanja, tako je. Au, kako je gusta. Bravo, domaće slatko naše. Kad se ugase kamere, ja ću da zamolim još koju kašičicu. Ovo je sad za degustaciju zbog gledalaca. Samo napred. Da li je ovo Možda vaših ruku delo? Pa moje sve krve. Ništa bez Ništa bez sve. Ali kao da je moje. Ništa bez sve krve. Ništa bez sve krva i mama. Stvarno je fantastično. Da nazdravimo i za mame i za druženje. Ajde. Milovane, Ana, Živeli. Dobro nam došli. živeli. Dobrodošli. U ime vaše saradnje da traje još dugo, dugo. Daj Bože. Pokazat ćemo Bože daj. danas koliko je uspešno. Bože daj, Daj. naravno. Živeli. A rakija vam otvara vidike, pa stoga da pokažemo gledalcima kako parče neba izgleda iznutra. Samo izvolite. Pratimo vas, domaćini.
Dobro pitanje. Piše ovde, a šta ako uspe? Uspjelo je. To mi je negdje prva asocijacija bila kad sam vidjela tu afirmaciju da a šta ako uspije. I uspelo I je. Bogu hvala, uspjeće. A sljedeća poruka je sjajna i za našu emisiju. Sanjaj da bi putovao, putuj da bi sanjao. Tako je. Gosti se stvarno osjećaju kao na nekom vedrom oblaku. Pa nama jeste negdje cilj da gost kad dođe ovdje da se osjeti kao da je došao u svoj dom. Da je ovo negdje njegovo, da je tu dolazio kod babe i dede na selo, da, ne znam, mladi kad dođu deca naročito, da ta deca osjete to. Šta znači selo, šta znači živjeti sa prirodom. Vidite i sami, sve je autentično, sve je tradicionalno, kamen, drvo, cigla, sve ono što je u suštini negdje i zdravo i biološko. Mi smo to negdje pokušali da sačuvamo, da održimo i da to bude ta priča. Da vidimo šta se krije iz ovih plavih Samo vrata. izvolite. Domaćice Ana, Da? sjajno ste ukombinovali detalje minulog i našeg vremena. Hvala, hvala. Kuća datira iz prošlog veka. Nalazimo se u dnevnom boravku. Jeste, dnevni boravak u sklopu sa kuhinjom. Mala kuhinjica, ako skromna za neke, dovoljno da se spremi neki obrok, da se tu ljudi malo počaste, da, ne znam, spreme nešto što je njima ćef. Imaju i tu smederevac, naravno, bez smederevca ništa, da spreme klopu, da osjete taj miris drveta u hrani. Uvek ima dovoljno drva da gosti mogu opušteno da se osjećaju. Lepo od vas. Znači, radite cele godine i gosti zapravo ovde provode najviše vremena. Pa može tako da se kaže. Mada ja bih pre rekla da je ovdje centar na polju. Jer ljudi kad dođu tu, obično su to ljudi koji žive u gradu i kojima ta 4 zida nešto mnogo i ne znači. Više vole da izađe napolje, da osjete taj prirodu onako punom svom sjaju. Zidove ste dekorisali se veoma zanimljivim, rekao bih unikatnim delima. Da li ste vi autor? Pa da, ja se negdje u slobodno vrijeme bavim dekupažom i tim nekim, da kažem, umetničkim radnicama, ali većina ovih stvari, što je meni najbitnije da naglasim, jeste da sve je sačuvano ono što su koristili moji baba i deda, pradeda i prababa i sve što vidite su oni već koristili pre nekih 50 godina. Ja sam se samo potrudila da ih negdje istaknem na zidovima. Prelepo. I ovaj ljubki sto sa cvetnim motivima. Tako je, tako baš je, osvežava tako je. prostor. Pa evo vidite, ovo je u stvari taj neki komplet koji je tada kupovan, odnosno naručivan, jer ovo je ručni rad. Obično su ovo devojke kad se udaju donosile u miraz, u kuću u koju dođu. Ovo je miraz moje prababe Tomanje. Aha, na zidu je izložen i njen jelek. Jelek moje babe, jest. Devojački jelek moje babe. Bude čovjek ponosan, što je uspjelo da se sačuva kroz generacije. A ovde su i dokumenti koji daju težinu domaćinstvu parče neba. Upravo tako. Ovo su tapije imanja, odnosno zemlje koji su moji predaci, pradeda i prababa kupovali. Jedna tapija je čak iz 1902. godine. Znači skoro 100 i 20 godina u vlasništvu ove porodice. Tako da smo mi odlučili da ih ovako istaknemo, neka vidi. I vidite i ovaj krasnopis kojim su nekad pisali, koliko je to divno. I stvarno je šteta negdje ih držati u nekoj fascikli, a ovako mogu da se vide. Koliko zapravo Srbija ima tradiciju. Slažem se. I koliko dugo postojimo kao narod. Gostima je na raspolaganju televizor, a internet? Internet nije aktivan, ali ko želi možemo da uključimo ako ostaju duže. Tipa ima ljudi koji dolaze ovdje na mjesec dana i onda tada uključimo internet, ali trenutno nije aktivan. Sljedeća je spavaća soba i ovdje ste sjajno uklopili ćilime. Neki su babini, neki su od suprugove babe, tako da smo ovdje negdje sabrali svu tu neku naše neko nasledstvo. Ovo najiskrenije nasledstvo gdje su ljudi svojim rukama tkali, svojim rukama ostavljali svoje deci. To je negdje za ponos čitavih generacija naših. I u drugoj sobi isti fazon. Tako je, isti fazon i ovdje. Bogu hvala imamo dovoljno ćilima, iako ne umemo da tkamo i predemo i pletemo, ali ostavili su nam dovoljno da možemo naše goste da ugostimo u pravom šumadijskom stilu, pravom etno stilu, da jednostavno osjete taj doživljaj, da osjete kako je bilo nekad živjeti, kako je bilo nekad spavati, kako je bilo nekad odmarati. Nekad su ljudi puno radili, ali i umeli su i da se odmore kvalitetno. Tom utisku doprinosi i ovaj zid iznad bračnog kreveta. Ovo je zid, ovo je moj tata, on ima tako tih nekih sklonosti ka sređivanju
enterijera i onda je ovo on sredio, on smatra da to tako treba i ja isto sa njim i eto, ne znam šta je to. Umetnički gen u porodici. Tako je. Ostalo nam je još da pokažemo i kupatilo. Da, to je jedina stvar za koju mi smatramo ovdje u Parčetu Neba da treba da bude moderna, odnosno renovirana je. Kupatilo je postojalo i ranije, naravno ne sa ovakvom keramikom i ovakvim uređenjem, ali prosto to je jedini deo koji smatramo da gostima treba u ovakvom obliku. Domaćice, koliko košta imati svoje parče neba, bar na jedan dan? Cena za zakup cele kuće za jedno noćenje košta 40 € za celu kuću. U kući postoje 3 ležaja za po 2 osobe, znači 6 osoba. Plus, ako dolaze male bebe, imamo opciju da ubacimo krevetac da bi bebe imale svoj kutak. Svaka čast što ste mislili na njih. Rekli ste da radite cele godine. Ovdje ima puno snijega, može se sanka i onda imamo i takvi gostiju, ali većinom proleće, leto, jesen. Ovdje ima dosta malinjaka, ljudi vole doći da beru maline, mi imamo i naš malinjak u kome to slobodno mogu činiti. Voća dosta, tako da većinom taj neki period od proleća do kasnije jeseni. Ko vam najčešće dolazi? Da li su to porodični gosti ili... Dosta porodičnih i mladih parova i dosta stranaca, što je vrlo zanimljivo. Oni ovo nemaju kod kuće. A nemaju ni ugostiteljsku ponudu, kakva je na Ranču Pavlović, koji nam je sledeća lokacija. Domaćice, vodite nas. Idemo? Evo nas na Ranču, Pavlovići. Dobar dan još jednom. Dobar dan, dobro nam došli. Oduševljen sam svime što vidim ovde. Evo, javljaju se i meštani. Ovde smo se maksimalno prepustili čarima prirode. Pa za početak da kažemo, šta je tačno suština ranča? Pa ranč je nešto u stvari kao način života. U stvari mi ovde živimo, ovde radimo, imamo tu igraonicu za decu, restoran, tu u šumi imamo parkić, naselili smo dosta životinja, što domaćih, što divljih. Evo, javljaju se. Zelenski se čuje, on galami tu stalno. Tako da evo, s papagajom imamo problema, još je na odvikavanju od kuće, pa izašao napolje, pa mu je ovako malo više voli da galami. Razne životinje, trudimo se da bude onako baš pravi seoski ambijent, da ima dosta životinja gdje deca mogu da se upoznaju, da se druže s njima, da budu sve gostoljubive. Pored toga, rad sa eko školom, kojom se onako intenzivno bavimo već 3. godinu, kroz razne radionice u prirodi. U pitanju ekologija i zaštita životne sredine. Pa mislim da je taj rad sa decom ono nešto po čemu smo prepoznatljivi i ono što je najvažnije. Ana nam je rekla da je vama prepustila ugostiteljski deo. Probat ćemo kasnije i vaše specijalitete, samo prvo moramo u nabavku. Naravno, idemo u nabavku, evo prvi market je u šumi tu pa ćemo se snaći. U nabavci nam se upravo pridružio i stari sin Viktor. Domaćine, danas su u marketu na akciji pečurke. Bolje reći, jedna od glavnih atrakcija ranča je lov na pečurke. Da, evo, ovo nam je neki svakodnevni posao, trudimo se da pronađemo što više pečura kada bismo spremali i uživali zajedno s gostima. Mislim da ćemo danas uloviti za bar jedan obrok. Za gulaš jedan, jel tako? Gulaš, evo ih ovde. Evo ih ovde. Ovo je naša omiljena pečurka, takozvane lisičarke. Vrhunska pečurka. Moja omiljena inače. Ona ima intenzivan ukus. Jeste, ona ima idealan ukus. Ja kad ih spremam ih bez ičega, samo na masti i onda su fenomenalni. Vi ovde pravite različite specijalitete, to vam je posao u suštini. Da, posao i zadovoljstvo u isto vreme. Ovo je baš specijalitet iz naše kuhinje. Pravimo u stvari svinjski gulaš sa pečurkom. Dobro. Sa dodatkom pečuraka. Može da se pravi i samo sa pečurkama, međutim nemamo sad toliko količinski da naberemo u šumi, pa ćemo da pravimo kombinaciju svinjsko meso i pečurka lisičarka. Posuđe je veoma važno, totalno je drugačiji ukus. Mi imamo sreću da nam je Zlakusa tu blizu, oni prave vrhunsku grnčariju zaista. Sad ćemo dodamo luk, puno luka. I glavni sastojak mesa. Tako da propržavanje može da krene. A pored ovoga omiljena hrana gostiju ranča je pasulj sa suvim mesom. Sa
suvim mesom, slaninicom. To je ono što najčešće ispremamo. Pored toga, naravno, kiseli kupus zimi je neizostavan, to se pravi baš onako često. Sarma, podvarak, grašak kuvamo, boraniju, sve te neke one što su naše mame spremale nama kad smo bili djeca, uglavnom tu hranu ispremamo i ovdje na račun. U suštini trudimo se da iskoristimo sve ono iz prirode što možemo da nađemo tu na našem kraju. Da poklopimo gulaš. Sad stavljamo da se to prži lepo, a mi možemo opet da se vratimo, popijemo rakicu. Napravili ste pravi etno kiosk i to još na komadu neba. Ovo su sve proizvodi koje vi pravite. Handmade. Tako je, ovo je nešto što, kako ide sezona od proleća do kasne jeseni, mi to nešto što spremamo za nas, za našu porodicu, mi to obavezno ovdje ostavimo da i gosti mogu da se posluže. Rakija, običaj pećemo naravno kasna jesen, puno šljiva imamo, Bogu hvala. Rakija obavezno, različiti ukusi rakija, čak imam i neko sa ukusom belog luka koji retko ko voli i želi da proba, ali ima i to. Slatka, džemovi, sve ono što u prirodi možemo da nađemo, mi to negdje iskoristimo i za nas. I što je bitno, zdravo je, ekološki je, čisto je. Ovdje je i voda čista, ovdje je vazduh čist, takvi samim tim i ovi naši domaći proizvodi su baš domaći proizvodi, bez ikakvih dodataka, aditiva i neke gluposti koje se koriste sad u ovom savremenom vremenu. Ovo verovatno sečemo. Pa nećemo. Stigli smo u pravi trenutak za novi glavni sastojak, jel tako? Baš tako. Ovo je već onako kremasto. Možemo dodamo lisičarke, mada su i šampinjoni dosta dobri. Livatski kad krenu, onda i njih dodajemo. Gledaoci će da nam ogladne. Dobro je što televizija ne prenosi miris. Da, samo miris fali. Samo miris. Al za mirisa... I crvena paprika. I to. Obavezno. Ja volim kad se malo zacrveni sve, onda bude mnogo ukusnije. Ovako na oko izgleda mnogo lepše. Slažem se. I to se sad krčka još sat, dva. Ana, samo dvorište je puno sadržaja za sve goste. Tako je. U ovom dvorištu možete se opustiti uz roštilj, spremati hranu sami. Naravno, ko dođe od gostiju može i ako želi da sprema hranu sam, naravno da može. Tu je roštilj, ovdje su nam ljuljaške, ima ih na više mjesta u dvorištu. Za odmaranje, ležaljke, ove gore isto tako, za decu, naravno ovdje unutra. Nekad je ovo bio mlekar, tu se sirilo, pravilo kajmak, sir i moja baka je to radila. Sada tu držimo igračke za decu, ko nešto želi da koristi od njih, slobodno može, naravno da je dostupno za sve. Eto, priroda, uživanje, odmor, mir, to je to. Savršeno. Mališa, ti si baš gladan. Mnogo si presladak. Pa jeste, evo ovo je Milutin. Milutina smo spasli pošto je imao saobraćajnu nesreću. Pa smo ga uzeli još kao malog pa se brinemo o njemu. Eto tu je kod nas već čitavu godinu dana, on je baš mazonja ovako i dosta je pitom i voli da se češka, da se druži. Pored srndaća imamo još tu i lisicu jednu. Imamo konja, imamo kozu, imamo činčile, imamo patke, koke, zečeve, fazane, prepelice, kuce, mace. Pravo životinjsko carstvo. Valjda nisam nekoga zaboravio. Izvinjavam se ako sam zaboravio nekoga. Ovo je jedan od najstarijih stanovnika na ranču. On je već 4 godine tu. Listac, kradljivac. Ako dobar je, voli on tako da se izigra svašta nešto. Mnogo spretan tip. Tu mu dođe nešto kao vežba, ima taj ritual svakodnevni kada se istrči i onda veći deo dana je u jazbini njegovoj gdje odmara. Sad kad krene lepo vreme, onda se izležava tu u hladovini. U planu je izgradnja malo većeg kaveza. Pokušavamo samo da mu napravimo malo i tobogane i to da mu bude onako što zabavnije. Kreće sezona jagoda, to mu je omiljena poslastica, tako da sad ćemo da uživamo, siguran sam. Da pitamo sad i dečake. Šta vam znači odlazak u šumu? Koliko vam prija? Jel previše? Divno. Ovdje imate svu slobodu, na svome ste. Da. Zaboravite na mobilne i ostale gluposti tehnologije. Da. Priroda je prava stvar. Jel se jurite po šumi? Pa, ponekad. Ponekad. Šuma je super za žmurke. Aha. Važnost ovog mesta je i što mlađi naraštaji koji dolaze upoznaju bogatstvo prirode ovog kraja. Baš tako, pa jest. Verujem da vam je srce puno zbog toga. Pa naravno, nekako ovo je
mi se u suštini ne bavimo sad nekim klasičnim turizmom. Više je ovo odlazak na selo kod prijatelja i onda to tako i funkcioniše. Onako, spontano je, puno dece dolazi, imamo posjete iz vrtića, iz školica, imamo i našu eko školu malih rendžera gdje bavimo se ekologijom, zaštitom životne sredine u saradnji sa ekolozima i vaspitačima. I veoma je važno da ovoga više nemamo u šumama, u rekama, u jezerima. Verujem da kroz malo drugačiji pristup deci da to može da bude budućnost. Da im uđe u svest. I da uđe u glavu, da malo razmišljamo više o tome, jer veoma je važno da im ostavimo bolju planetu, bolju prirodu. Apsolutno. Ne možemo uživati u prirodi i ostaviti flaše okolo. Ovo je veoma važno da nemamo šuma. Pa mislim da je život u skladu s prirodom jedini pravi put da postanemo dobri ljudi. Na ranču Pavlovića imamo i jedan festival. Tako je. Koji raste. O čemu je reč? Evo, već 3. godinu za redom, ove godine 14. i 15. jul. Pa rastemo onako iz godine u godinu. Sve je krenulo kao drugarski jedan program, što dosta drugara, muzičara tu dolazi kod nas. I onda smo napravili onako za nas, za naš gušt, onako rock svirku i sve je krenulo odatle pre neke 3,5-4 godine. Da bi to preraslo u sad Ranč Fest koji je već onako postaje polako ozbiljan festival tu u našem kraju. Imali smo bendove stvarno iz cijele Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, stvarno iz svih krajeva. Ove godine smo onako imamo neko ozbiljno pojačanje, ne bi sad pravim reklamu, ali čuće se u svakom slučaju. Bravo! Ana, šetamo karakterističnim predjelom za ovaj kraj, a iza u daljini vidim veoma značajno spomen obeležje. Tako je. U daljini vidimo spomen park Kadinjaču. To je spomen park koji je napravljen kao uspomena na poginule u Drugom svjetskom ratu, odnosno na sve zanatlije i sve one koji su pravili ostupnicu našoj vojsci da bi zaštitili ovaj deo. Nažalost nisu uspjeli, ali su nam ostavili za uspomenu da znamo kakve smo junake imali. Vrlo blizu je i Staparska banja, prva zelena staza u Srbiji, nekoliko kilometara dugačka, inače omiljena destinacija turista koji dođu kod nas. Star park, to je neolitsko naselje, isto vrlo zanimljivo za decu, imaju te neke kućice, sve to kako je bilo vreme u neolitskom dobu. Zlatibor na nekih sat vremena vožnje, Tara je vrlo blizu isto tako, granica sa Bosnom, Bajina Bašta, Drina, sve to, otprilike smo negde na tromeđi i ima dosta da se vidi u okruženju. Nije prošao ni dan, a imam utisak kao da vas poznajem 30 godina. Sjajna vam je saradnja, koja je inače retkost među našim ljudima. Baš ste se našli, a niste rođaci. Mada, da ste rodbina, verovatno nikada i ne bi došlo do povezivanja. Desila se spontano jedna sjajna priča. A recite mi sada, kako se ona pojedinačno kod jednog i drugog zavrtela? Mi smo negde u slično vreme počeli da se bavimo ovim, s tim što nismo znali jedno za drugo da ulazi i jeste da ima neko planove u vezi toga. Ja sam počeo ovde sa rančom, sa idejom da tu bude igraonica za decu, dok je Ana sređivala tu staro domaćinstvo za smeštaj. Kada smo krenuli sa svirkama, tad sam ja imao problem sa smeštajem bendova i onda sam saznao za Parče neba. Nisam znao da ona uopšte drži to. I onda smo se čuli i onda je sve tako krenulo i onda smo već 4. godinu sarađujemo. Kad treba smeštaj nekome sa ranča, ja preporučujem nju. Kad njeni gosti dolaze kod nje, ona preporuči ovde ranč za decu da dođu tu da klopaju kod nas. To je ta neka saradnja i to traje već 4. godinu uspješno. Lepo se družimo. Ana, da li ste na početku imali sumnju, strepnju kako će gosti da reaguju? Kako ćete komunicirati? Pa ja iskreno nisam se nešto pretarano bojala, zato što sam negdje uvijek verovala u tu priču da ljudima može da se dopadne to kako smo živjeli nekad i kakav je taj ambijent i samo ovo selo ima dosta toga da pokaže. I onda nisam se, a Bogu hvala, nisam se ni pokajala. Lepo je i negdje super je kada dođu gosti, kada budu neko vreme i kad kažu ti neko, lepo im je bilo, odmorili su, uživali su se i to negdje da čoveku neki entuzijazam i da mu neku pokretaču snagu da može da ide dalje, da se bori dalje. Jeste. Konstantine, ti si ovde zadužen za decu. Da, uvijek. Šta ti je plan i program? Pa pokazujem životinje, pokazujem kako se igra, kako se sve radi. Sjajno. I oni uživaju. Da.
Naslednik je tu, u svakom smislu. Milovane, koju ti silu imaš? Pa jesi video kakva pomoć? Pa to je neverovatno. Jer ne može bez ovih omladinaca... Ništa. Ne može ništa se napravi. Ništa da se napravi da valja. Oni su mi super. I vredni su mi. I igraju malo i fudbal. Malo idemo i na preživljavanje. Pa idemo pa svašta nešto jedemo i te puževe i sve. Neko voli malo više, neko manje. Ali nije loše, nije loše. Super su. Izvini da te prekinem. A za koga sve ovo ako ne za njih? Baš tako, baš tako. Mislim da je jedini kapital ono što imamo u njima. To je sve. Konstantine, baci 5. Ogladneo si. Valjda će da stigne tata. Jer jedva čekamo. Još si stigao i na fudbal da odeš. Da. A evo, dolazi tata sa gurmanlukom koji smo spremali. Kreće spektakl. Wow, gledaj kako to izgleda. Izvolite, drugari, da vidimo šta smo radili danas. Domaćine, pre nego što sedneš da te zamolim da... Da odobrim ručak. Opa, kako izgleda. Može još malo safta. Super izgleda. A tako, Koki? Da. Izvoli. Odlično. Taman da idemo posle do Zlatibora. Peške. Peške da je potrošimo ove kalorije. I da naberemo nove za sutra. Tako je. Super, ovo to je previše. ogladneo. Da. Ti kad si fudbaler, to ide tako. Kuvalo se neka dobra 4 sata. Pa da. 4 sata imam neki minimum, bez toga ne može. Možda malo duže je bilo ovaj put, pa da zna da bude i 6-7 sati. I mi se zapričamo, na kraju pustimo ga malo i da još to... Da nakon na laganoj vatri odradi svoje. Ali ovo je super, mislim da će biti onako prelaza neka ocena. Dvojčica, trojčica. Što duže, to bolje. Nestrpljiv sam da probam. Ako ne valja, samo ću da ćutim. Odobravanje. Meso se raspada koliko je dobro skuvano. Šta se desilo sa pečurkama? Evo su i pečurke. One su pustile aromu. Ček, zaboravili smo salatu, sir, sve smo zaboravili. Samo sekund. Jao, kako to lepo izgleda. Izvolite, domaći sir. Daj odmah jedno parče. Evo, ovo su poslednje zalihe našeg sira koje je moja majka spremala. Nažalost, više nemamo kravu, tako da... To je presedan. Eto, to je ograničena serija. Limited edition. Narode, služite se. Prijatno. Hvala. Odlično. Ja ću da vam kažem iskreno mišljenje. Ako zaćutim, onda znači da sam oduševljen. Konstantine, prvo tebi čestitke. Ekstra. Konstantin je ložio vatru. Tu je tajna. Tu je tajna. Ništa bez dečije energije. Baš tako. Sad mi je jasno, Ana, zašto nemate tremu od gostiju. Tako je, ja se ne brinem. Sigurna sam da su u pravim rukama majstora. I cijele porodici. Eto, zašto mi sarađujemo. Ali na prvom mjestu ja moram da naglasim da supruga Milovanova je jedna žena, kraljica, majka i ovo je negde njeno delo na prvom mjestu. Milovan, ne kažem, super podrška, svaka čast. Da, to su ženska prava. Ženska prava moramo da... sve sad. Da ne pričam mnogo, već da nazdravimo za ovu sjajnu, prijateljsku i porodičnu idilu. Šta ti je fudbal? Živeli. Živeli? Uzdravlje. Živeli? Živeli, Anči. Ovo je tvoj Koki. A ti voziš, jel? Da, sad malo. Ako mogu da vam pročitam utisak. Naravno. Parče neba se ne meri po njegovoj površini, nego po širini duše i gostoljublja, koje je u njega utkano. Milovanu i Ani srdačno od ekipe Lepše od Pariza. 9.6.2023. Hvala vam puno. Divni ste bili, super nam je bilo s vama. Obavezno nam dođite opet. I to je to, uživali smo. Hvala vam. I mi smo uživali sa vama. I preporuka svim našim gledalcima da vas posete. Pre svega da dovedu decu, jer ovde je raj za njih. Hvala vam puno još jednom na svemu. Vidimo se čim pre. Prijatno. Prijatno. Svako dobro.